बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम के पी के 7th क्लास की उर्दू में सबक नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। बकरी दो गांव खा गई। ये एक कहानी है और ये कहानी जो है ये मबनी है तौहीद के ऊपर और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आइए इसे पढ़ते हैं और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी हल करते हैं। एक मर्तबा एक बादशाह अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक इसे एक हिरन नजर आया। इसने हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन छलांगे मारता जा रहा था और घोड़ा आंधी और तूफान की तरह इसका पीछा कर रहा था। इस भाग दौड़ में बादशाह के साथी न जाने कहाँ खो गए और बादशाह अकेला रह गया। गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर थी। बादशाह को सख्त प्यास लग रही थी। वो इधर उधर घोड़े दौड़ाने लगा कि कहीं पानी नजर आ जाए। अचानक इसे एक झोंपड़ी नजर आई। अंदर कोई है, उसने बादशाह ने आवाज लगाई। बादशाह ने नजदीक जाकर आवाज दी। एक बूढ़ा चरवाहा माल मवेशी चराने वाला झोंपड़ी से बाहर आया। बादशाह जो शिकारी के लिबास में मलबूस था कहने लगा, मैं एक शिकारी हूँ, सख्त प्यास लगी है, पानी पिलाओ। बूढ़े ने कहा, अंदर आ जाओ। बादशाह झोंपड़ी में दाखिल हो गया। बूढ़े ने कंबल बिछाकर बादशाह को बैठाया और खुद ये कहते हुए बाहर निकल गया, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में चरवाहा मट्टी के प्याले में बकरी का दूध लेकर वापस आया। ताज़ा और मीठा दूध पीकर बादशाह की प्यास बुझ गई और वो ताजगी महसूस करने लगा। बादशाह ने प्याला वापस करते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बूढ़ा कहने लगा, इनाम काहे का, ये तो मेरा फर्ज था। बादशाह ने कहा, नहीं, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए जाते हैं। लाओ कागज, इस पर लिख दूं। कागज लेकर बादशाह के दरबार में चले जाना और बादशाह को दिखा देना, वो तुम्हें 2 गांव दे देगा। बूढ़े की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पास कागज कहाँ? बूढ़ा बोला। बादशाह ने एक दरख्त का बड़ा पत्ता लिया और इस पर खंजर की नोक से कुछ लिखकर बूढ़े को देते हुए कहा, लो, ये बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। थोड़ी देर के बाद इसने बूढ़े चरवाहे से रुखसत ली और रवाना हो गया। उधर बूढ़ा 2 गांवों के ख्याल में मगन था और सोच रहा था कि अब तो मजे हो जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वो लेट गया, पत्ता फर्श पर रख दिया और ऊँगने लगा। अचानक वो तड़प कर उठ गया। एक बकरी वो पत्ता खा रही थी। हाय, तूने दोनों गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया, वो दर्दनाक आवाज में चीखा। बहुत देर तक वो बच्चों की तरह सिसकता रहा। फिर सोचा कि दरबार जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाई जाए। हो सकता है बादशाह को तरस आ जाए और वो इसे 2 गांव बख्श दे। वो बादशाह से मिलने महल के दरवाजे पर पहुंचा, मगर किसी ने इसे अंदर दाखिल होने नहीं दिया। पहरेदारों ने हर बार डांट फटकार कर भगा दिया। मायूसी की वजह से इसकी हालत खराब हो गई। हुलिया पागलों जैसा हो गया। वो शहर की सड़कों पर चिल्लाता फिरता, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। लोग इसे पागल समझकर हंसते थे। यानी कि उसने बादशाह से उम्मीदें लगा ली थी और वो उम्मीद उसकी पूरी न होने की वजह से उसकी हालत गैर हो गई। राह चलते एक अजनबी शख्स ने इस हालत की वजह पूछी। चरवाहे ने इसे सारी कहानी सुना दी और कहने लगा, मुझे बादशाह से मिलना है। अजनबी शख्स ने चरवाहे से कहा कि बादशाह के महल के सामने ही जामे मस्जिद है। बादशाह हर जुमे को वहाँ नमाज पढ़ने जाया करता है। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम भी इनमें खड़े हो जाना और बादशाह से मिल लेना। जुम्मे के रोज चरवाहा भी इसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। जूं ही बादशाह नजदीक से गुजरा, बूढ़े ने गौर से देखा तो हैरान रह गया। अरे, ये तो वही शख्स था जिसे इसने दूध पिलाया था। प्यासा शिकारी वो बादशाह निकला। बूढ़ा बेख्तियार चीख उठा, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बादशाह के बढ़ते कदम ठहर से गए। उसने बूढ़े की तरफ देखा और इसे इस दिन वाला वाकया याद आ गया। इसने मुस्कुरा कर कहा, नमाज के बाद हमसे मिलो। नमाज के बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाए। बूढ़ा देख रहा था कि बादशाह के हाथ भी उठे हुए थे। उसने एक शख्स से पूछा,
بھلا بادشاہ کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے؟ اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اس شخص نے بتایا بادشاہ اپنے خدا سے دعا مانگ رہا ہے، اس خدا سے جس نے اسے بادشاہ بنایا۔ بادشاہ، فقیر، چھوٹے بڑے سب اسی سے مانگتے ہیں۔ بوڑھا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، پھر میں کیوں نہ اسی سے مانگوں؟ بادشاہ کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں؟ جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ یعنی کہ اس وقت جو ذہن تھا چرواہے کا وہ بدل گیا اور اس کا یقین اللہ کی طرف ہو گیا۔ یہی کہتے ہوئے وہ واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کروایا مگر وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی۔ وہ ایک گھنے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی باتیں کرنے لگے۔ چرواہے نے انہیں ٹوکا اور بولا چوری کرنا بری بات ہے، پھر وہ گاؤں تو غریب لوگوں کی بستی ہے، پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھدائی کرو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف جو بادشاہ کو دیتا ہے مجھے بھی دے گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ یعنی کہ اس کے ذہن میں یہی چیز گھوم رہی تھی اس وقت، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہ مجھے بھی دے گا، یہ بار بار کہہ رہا تھا اور گاؤں کی طرف چلا گیا۔ ڈاکو نے بڑی محنت کے بعد زمین کھودی تو وہاں سے سچ مچ 2 برتن نکلے، لیکن ان برتنوں میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ برتن اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں۔ جیسے ہی برتن گرے تو ان میں سے سونے کے سکے نکلنے لگے۔ اس آواز پر اڑوس پڑوس کے لوگ جاگ گئے۔ لوگوں کو دیکھ کر ڈاکو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا یعنی کہ تیزی سے بھاگے۔ چرواہے نے دولت دیکھ کر نعرہ لگایا، اللہ تو سچا ہے، تو نے بادشاہ کو دیا اور مجھے بھی دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور چرواہے کو شاہی دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنانے کے بعد یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ جب آپ بھی ہاتھ پھیلا کر اسی سے مانگتے ہیں جو سب کا داتا ہے، یعنی کہ سب کو دیتا ہے، تو پھر میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں۔ بادشاہ چرواہے کا جواب سن کر بے حد خوش ہوا اور بڑی عزت و اکرام اور احترام کے ساتھ یعنی کہ چرواہے کو اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔ تو یہ جو ایک کہانی ہے یہ توحید کے اوپر مبنی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ سب کو دینے والا اللہ ہے۔ کسی کے پاس اگر کم ہے تو وہ بھی امتحان میں ہے، اور کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ بھی امتحان میں ہے، تو دینے والا اللہ ہے۔ کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، لیکن اس کا حساب اسے آخرت میں ضرور دینا ہوگا۔